Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipalagan ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag sa testigo nga si Ramil Madriaga batok kaniya sa impeachment hearing sa House Committee on Justice gahapon. Sa supplemental affidavit ni Madriaga, iyang giingon nga naglisod sa iyang academics ang bise sa law school. Maong gigamit na sa usa ka abogado ang iyang impluwensya sa SSCR College of Law aron makadawat og passing grades ang bise. Pero adunay belta si VP Sara ani nga statement. Sumala niya, ni-graduate siya niadtong May 2005 ug nag-take dayon og bar exam sa pareho nga tuig nga wala pa mahitabo sa SSCR College of Law. Dugang niya, nakapasar siya sa bar sa iyang first attempt ug nakakuha siya og grado nga 80% na 5 ka puntos milabaw sa minimum nga passing grade. Nagpaila nga bagman og aid ni VP Sara si Madriaga nga gisalikwa sa bise ug niingon nga wala siya personal o profesional nga relasyon kaniya. Mao sa lamang kaniya itong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.